iya ro mak guru agama situ ngena dia nama rejing. Cuma kadang kala narekong kayak guru membesaya lupa. Itu yang kadang eh talun rupa wita pakuragana atau pandritaya nareko aga-aga ya gurui yang kemaka day cata supaya dia natedeng. Tapi iya roto macata yang dari to kita nggak baca kalau ti bolana. Nacata bami nataroy. Jadi memang tapi ya koto macata angka napa kuraga. Iya. Jadi angka napa guru ngang alena pangulutta Imamun Nawawi ad-Dimashqi. Iya Imamun Nawawi ad-Dimashqi tau pandrita lopo bermashab Syafi'i. Kemudian mega kita tunoki termasuk Al-Azkar Imamun Nawawi termasuk hadis Arba'in. Lena ke guru Ta'ruyawa, beliau yang mengajar saya dulu di pesantren hadis Arba'in. Jadi termasuk beliau menulis itu. Jadi Imamun Nawawi napak guru ngengimak kedaya kung katau mak guru na magampas sisan na lupay puray na guru iro. Betul na silalo na nak guru na tadeng atau madari na pala tapi makumuna rata desi. Angka napak guru ngemak kada ia kotopura mas sampaja perlu ibacai akka 10 sidi ya mubadi'u ya mu'id. Iya, jadi ya mubadi'u ya mu'id. Iro ibaca ke 10 sidi. Ini kangi maka day alena pangluta Imamun Nawawi ad-Dimashqi maka day kuyaro na baca ta insyaallah dia na magampan na lupay. Dua telu walengi matu idi maniki kami tapake. Ito, nomor si dipulok ko alena pangluta Imamun Nawawi. Iyaro na pake Imamun Nawawi na saba namoro alena wattun na maguru makotoro madarito na lupay. Sehingga napak guru ngangi maka dia kuya ibaca guru na rupa guru maka dia mau baca kung kamaluko mbas say malupa agagah ya mu badiu ya muid ya ru baca inanya naro dipake ko pataka lupa kita iya jadi betongan nako purai mak guru na magampa ya lupay yang kedua ang katuok ko kita simtut durar penulis pengarang kitab simtut durar napak guru ngangi nareko pura ki mas sampajang ibace surah al-a'la tapi layak katani ulwe 5 atau ipake ya katani sarae jadi patadang ni 5 atau ko sarae napa ibace surah al-a'la tapi ya konadapi isanukari ukafalatan sa yulangi akapitu yaro akapitu yulangi yaro sanukari ukafalatan sa ya nagan akapitu napa ipataru. Jadi sanukari ukafalatan sa illa masya Allah. Nanti latu capan. Wat dini tambahi cap ipura ni rolatu imatu si di surah. Wat dini ibaca. Allahumma yufahkina fi din wa alimna ta'wil. Iya jadi Allahumma yufahkina fi din wa alimna ta'wil. Jadi iri baca roh. Jadi iro dua wat ditapake. Istilahnya kang istilahnya ya kuya magampange ya naron na ya mu badi ya muid maponcho mi iya maponcho iya ro ya mi ko surah al-a'la malampe-lampe nasaba iya ro sanu kari ukafalatan sa yulang ya kapitu napi tambay si padong capana tapi iya ko wite penjelasan na tau pandrita makanja ipake ya al-a'la magay nasaba makadai magampati mapahang. Jadi dia nama kada kuat bawang peringerana magampati na paha kong kagaga. Iya. Jadi tanya hai di bawang ibu-ibu emak guru ya betul kan anak tak rumah sekolah tapak guru. Tapak guru. Iya ko mabicu mo pide panisa baca ya katani ulun na dibacang. Iya ya katani ulun na dibaca yo pero na ya mu badi ya muid de to gaga lai baca bammi. Iya, lai baca bammi ko to pura masam paja perlu. 11 kali. Ke 10 sidi. Iya Asmaul Husna. Apakah mak baca Asmaul Husna ki ona? Cuma iya penjelasan Asmaul Husna itu mega rupana. Makanya kedua telutu kita napa kita pandrita tapi ya kotomelo mak bicara maka ada penjabaran dari semua penjelasan para ulama kita hakikat katu kita makanya kitab Iyanatut Talibin. Mega kapak disang ngukur. Jadi kita Iyanatut Talibin. Makanya tapi merajing-rajing ko dek na tau anu mak guru. Oh iya, jadi iya nama gampang iya nama gampang. Kemudian maki iya ro mak guru agama ko uitai penjelasan atau pandrita ro
malupula dah harus-haro na tarongan ni po Allah Ta'ala. Jadi dito na kada tau macero, matungan na yan na guru na tayo, ang ka na hadiah yaling ko po Allah Ta'ala. Jadi dito na kada aja tak kada yisapi, de napay matuntu pa di sa nga tayo yaling memang ni baraka ko po Allah Ta'ala. Si salami mantiha kedudukan na. Kemudian nanigi-nigi tau makuraga untuk matuntu pa di sa nga ngagama, iya natuto ilaw doang ang ko malaikat. Jadi termasuk majelis tak makwe itu dijaga oleh para malaikat. Ya kuku itu hadis maka ada bersaf-saf, betulnya nesangnya bersaf-saf, bersusun-susun malaikat itu. Namo matin roki oko tangana jamaah itu deto na marigaga. Ko si pulo ni makuan ang kanataw cakaru do na tinro, na marigaga tu. Nasa baangka ko hadis maparotes malaikat. Napodangi po Allah Ta'ala maka danang karotam mo matinro mi. Maka dia pun Allah Ta'ala cocok ni tapi okui tangan atau upoji atau masih matindro. Iya. Jadi okui tangan atau makan jahe yan atau nakada guru ta. Nalay de chen ako tangan atau mapangajian ni matindro maka ko kisa dapin na pabuto Makiro. Jadi okui rompay lolong apa mase. Kemudian saya kasih ilmu angka pole oko alena panguluta hadis ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah. Jadi na pulo ko sahabat langsung ko nabita. Ini hadis marfu ini angka narampe ale malabbi na nabita Muhammad sallallahu maka da nanigi-nigi tau mas sampaja sunnah duha rakaat pertama na rikopure na baca suratul Fatihah na baca ayat kursi ke-10. Ayat kursi ke-10 rakaat maduanna na baca al-ikhlas ke-10 to munrina patihairo makadai nabita iya na tu tahu nama sipong Allah Ta'ala sehingga makadai tahu panrita pahakiki namuci cemi mujama sa umur hidup yang penting purai tapi makanya saya ko yulle pananungan ni naiya na ya tu ampai nabita perlu jelas kace deh iya na tu ampai nabita angka sampaya sunnah duhana ri pamula watu duan rakang kan napi satu nabita dia nasi sanajama najamay jolo duan rakang napa najama eneng sehingga rua jadi nalay jolo maile itu iya natama na duha awal najamay duan rakang iya na ro nala pangupu jadi ayat kursi ibaca ke-10 rakaat pertama atanya yasin itu ko yasin ke-10 merendah gitu iya jadi itu jadi ini dari Malik bin Anas. Jadi saya sampaikan maka dari taupan rita alina Imam Asy-Syatibi maka da namuci cemmi mujam masa umur hidup. Unro pentina. Iya. Kama gampang mo to ayat kursi ke-10 rakaat pertama sesudah Fatihah, kemudian rakaat maduana surah Al-Ikhlas juga 10 kali. Don rakaat apa to mak beda salang. Iya komelo ki maciori tongang pada tongang istilahnya carana jame sampai duha nabita ro na jame di awal waktu jadi oke pamula waktu jadi barakna salat sunnah isra sekarang kan jam 6 lewat 5 menit misalnya itambai pitu menit waktu suruk itu masih masuk waktu suruk 15 menit itu jadi 15 menit setelah itu masih masuk waktu suruk berarti sekitar 15 menit sebelum jam 7 apa ya duha, tapi lebih aman itu 15 sebelum jam 7. Iya, iya. Itu yang paling aman. Iya, karena waktu suruk itu, Pak, Bu, perlu paham maka angka tahu pandrita natengi masampajan nareko pas masuk. Iya, nasaba nasangi masuk waktu larangan. Kang 5 je tu waktu na pemaliangan na bitaya sampajangi. Tunri masampajang. Monrin na asarae riwat tu macala na matan na soigang kalabusisan na kemudian imun rinna subuhe, kemudian riwat tumuba na matan nasoy, menggangka menre na sirapa, kemudian pas juju matan nasoy. Itu 5 waktu na pemaliangan na dita yung rima sampajan. Ang kataupan rita, termasuk alina panguluta iman tasyapi na sabat tau hati-hati lada, maka da sinin na sampajange din wading. Sinin na sampajange, termasuk sampajat tomate, din wading ijamay imun rinna sarai ko alina panguluta iman tasyapi. Jadi maka dia kung katau melo ya sampajangi ko asara iko sampajat tomate no yolo na pama sampajangan sara. Ko pangulute man tasyapi. Pala yolo i sampajat tomate we. Imun ripi sampajang man tasyapi batongan na de na chi di mi pandapa.
Jadi iro iman tasapi nasaba hati-hati wi maka dajak kam termasuk mah nang sampajangi dina wading. Tapi alena panguluta Imam Malik si Abu Hanifah maka dede sampajang iya mide gaga sabana dina wading. Kiga sa sampajak de gaga sabana sampajak toba ya jadi mo jamay ngon rina sala sampajang botongan na de gaga sabana de gaga faktor na yo po ko makabisanya meko joka sampajak sunna musafir jamay ha makiro yo po iman tasapi de sinin na semua salat dina wading. Yan na ko macala ni matan nasoy gang kalabun na ito din wadi yon rima sampajang. Nasaba yan na ri asa katandu setan. Odron na jing masu to. Pak Melo isompa matan nasoy. Kakuro masompa. Cuma idi kadang lay poji ko ni labu matan nasoy masu to. Pak ya badi kang sunset apa. Itu. Jadi tapi saya tidak anukan. Jadi penting sampai kangi padahal ia komelo ilabu matan naso itu makan jalan dak tu yamalkan koko kita bidayah tu nihayah tu makan jalan dak tu ibaca walail kemudian wasyams kemudian kulon surat bil falak dan kulon surat binas ibaca maka dah itu to pandrite koro pahikmai maka dah pada tu we busia dalek kemudian apa tu apa ayat tu walaili wasyams kulon surat bil falak kulon surat binas ya to siko tahu masiko lah anak-anak baca ya tu ya lengipat disengat dari segala arah malomo nak guriman ng parupa-rupa na pa disangang. Jadi makanya kome tapi melo pilabu matan nase. Iya makanya kolat tu iya tu pa sura tamato ni mangaribi. Iya tu makan jala ada. Iya, dia nagan 7 menit lah. 7 menit sebelum ini. Kasih cabe kamu itu walaili wasyam si sambungnya tu. Kalau surat bil pola, kalau surat binas si sambut to. Iya pokok imam menyamang apa lah nih. Iya, nak baca mana nih? Itu diberikan rezeki dan tidak akan terputus seperti air hujan. Ya tu pada webusia dan lek na dia dapat tu. Itu makan jati baca. Ketuk kita bidayah tu nihayat. Jadi itu amalan-amalan yang diajarkan para ulama. Magampar bu, dia nama rajin cuma ya lemi kesempatan. Tapi upasangi makanya memang iro po Allah Taala nabagi waktu nabagi tak bagi tu waktu angka waktu makan jala da, angka waktu makan ja, angka waktu biasa-biasa. Angka tu waktu mestinya dihindari. Jadi tak bagi tu waktu iya nak gurui tau riolowe nang kaya sama kadang katunak kada lobang malisa kemana gitu. Tapi orang yang mempelajari itu orang khusus. Bangsa naku ya kak depa udah api ya roh. Tapi saya mempelajari tahapannya. Maka ternyata memang angka waktu-waktu Puang Allah Ta'ala istimewakan itu. Nah istimewakan itu Puang Allah Ta'ala. Termasuk kan dalam 1 tahun mereka orang itu 6 hari toh. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Kemudian angka to na tantu ka Puang Allah Ta'ala. Melo tama mangaribi palawangan na mangaribi isa. Kemudian melo tama subuhe, palawangan na subuhe dengan suruh waktu suruh atau waktu duha waktu istimewa itu bu. Iya na waktu na kumanan itu na surangan dia tu nang pengkiasa sikir pagi dan petang to. Kanggo kiro monro. Sikir pagi dan petang kay monri nasara enonro. Kayak waktu-waktu sekarang. Magay makuye. Iya ko ikaitkan si bahwa penjelasan na ulama-ulama pahikmah nakan nakito pasang maka dia tu manu olok-olok macah itu magi nakada olok-olok macah olok-olok macah itu manu lagi deno ni tu ko deni ta malaikat itu kira ya na tano ni gare iya ko magi no ni manu anya manu biranya manu lagi tate 12 atau tate sidi itu seperti ke malam toh kan no ni malaikat ko tu kemudian menjelang subuh kamu ni toh si bawa kwele imonitoy melo imu ba matanas itu moni nasaba makie malaikat penjaga malam kaya tu malaikat ukilangi emon roh iya minanolok kolino ko tugas ilangi tugas nangka malaikat tu no ko seperti ke malam tugas kami matino iya na tu na isuro te masempajang tahajud namun de na mega yang penting motoki masempajang okoro sebenarnya itu bukan perintah saja salat sitongan na perintah berdoa jadi aku enggak tahu de na sempajang ilodoto no ha enggak makiro jadi aja nata kada ya halangan ngak dena tu talulung aku ya tu halangan ko sampajan ni bawah de tapaki milo dong apa iya ro tahu halangan itu ajun nurang dena halangi doa ini ko sampajang terhalangi jadi ya ko noi malaika melo itu milo dong ukuro nasaba magay iya ro ka malaika palapuro makiro alina macata alina to lapuro jadi istilahnya maki maka itu pandita iya tu malaika anak gurun na je Puang Allah Ta'ala itu pasukan nah
Masisten na. Maka da dia yang diperintahkan. Alina cata itanay matorma tu korewa maka da aga na tiga watakko. Ka maparote si pura waktu nay pancaji Nabi Adam. Maka da meka pancaji khalifatun fil ardi maka da detong may makibua on rato lima tulisi sala mapacolo darah maka da ipo Allah taala wisang. Ayun naro ampay selalu ditanya malaikat itu padahal Allah Maha tahu. Makanya itu malaikat no ikutu makanya mo ni manu nasa ba ang kapanalitian no ko Nevada biasa ro baca ko artikel maka da iyero matan na manu lensa na bisa melihat cahaya putih kata wede manusia tidak bisa hanya lensa mata ayam itu yang bisa melihat dan sumber cahaya malaikat itu kan putih sehingga dia bisa melihat malaikat makanya hadis Nabi itu betul tapi manu lainnya kemudian kawat-watun nah menjelang subuh kami lo subuh tu kan no si malaikat ko tu leni no kami no na iya sepertiga malam ang kasino ko tiya melo jaga kosoy apa leng itu malaikat jaga soy leng jaga wani tapi si runtoy ko subuh si runtoy ko subuh nasaba iya pajaga wani dia panarewa iya panenre iya tu malaikat kumu bayar siang makanya magir waktu imun rina subel waktu suruh na istimewa lada karena dua kelompok malaikat yang mendoakan nah oke itu istimewa namo tu pas sidak kasubuh oko tu makoto jadi oke tu kuncina jadi maka magi jero sadaka subuh na matandre nun na sabak dua kelompok malaikat milodong ko iya koloroi mo sidak kasi di mani itu dia na mereka yo poko subuh kan mega iya na tu ampai pas sidak kasubuh makanja sampajang ko tu istimewa na sabak memang dua kelompok malaikat asara makoy ka makoto noni tapi sebelum saya lewat ke situ yang perlu podangi na pasapasangat tu tau panditariolo maka daya kong kapasa-pasa padale aja mo salay masigi nareko pusamopo mega tuto din napahangin ro kaya yasang pita-pita na napa mo salay masigi iya ko din na pita tanay mo salay masya sa kumuro si dali ito namakay kataw pura na mabir sa lalupa na maso nasa terlambat no pasa de napakoti hawita nalay dasar iya roma kada rewa pi malaikat mo rewa rewa pi ro pajagawan niya akasama ko maso patimpa pi siyang itu naso jadi malaporo jadi itu malaikat malaporo tu maka ang kamobyo ko masigi usalay iya na ro jadi iya na tu aja cuma makie ang katawa kita uraro aja na makada langsung ikali-kali pacar meta pero mega tahu ang katugas tambahan na dalam keluarga. Kanya nak nakasih melo masikola yan na naon ro korotar lambai. Pagaway lakay na napay menorusukan ngan reka masalay. Kawajibat tayo. Aja na salakam mayro. Jadi aja na talay salamanya. Tala ni komisanya waktu libur dari minggu. Yan na ro talay di. Yoko ni ro. Tapi kangang kamu amalan wat dingi pigaw to. Zikir-zikir pagi dan petang itu kan banyak. Mega tuh. Mega amalan. Iya komelo ilay ran betungan na runtut kang ito. Ko pura ki masampaja subuh. Amalan na tuto pandite na pura masampaja subuh. Artinya kang ang kamu rutin ini subhanallah 30 tutukan Allah Akbar kabira sehingga 34. Selesai ya ro pura ki milo doang. Ala ni tambahan. Aga tambahan na yero. Nomor CD. Iya ko tulle baca suratul Fatihah tapi sitongan na onron na ya ti baca suratul Fatihah akka 40 si di palawangan na sampai sunna subuh si basubuh ko tulle akka 40 si di Fatihah iya tanya al-Ikhlas Fatihah akka 40 si di alhamdulillah ko tulle palawangan na sampai sunna subuh si baba subuh ko tulle iya ko tulle ya magay iya ko istilahnya iya ko hajat iya ko ang kahajata insyaallah pananungan mo yero patapula sona napaki milodong hindi bahkan ang kataw pandrita makadamuita nipi tapi aja tatutuy mata ta ko milodongi masampajangi aja nitutuk mata suju ki aja tatutuy mata dewis sang iriya biasa makalaka napamowisan na ro iya biasa ko masampajang aja na na melo huso para ko mabalobalo di sujadangi law tutuy mataku makadawa napaganggo iya, palay kong kanyuki ng katuni gambara na, ya ko sa di ko tuti na manya-manya sa di ko ututuy. Tapi ang kaurunto, narampi to pandritay, makadadya mo tutuy matam. Magay, perlu sampai kangi. Makadaya tuita na matu o kosori monri, watak kalemo. Mancaji sakbi mana tuh? Yaro nomor si dela sana. Makada mancaji sakbi manang, iya ko mututuy matam mo, makada debitay.
Denan caji sabi. Yan na to ampay timue ko to masampajang mesti kedo masada nang kalinga do cilita. Iya ri baca aja na din na nasada. Ipasawsawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ipasawsawi. Mancaji sabi ya ro maka da ubaca memang. Iya ro matae maka da uwita memang. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, iya ni pokok. Iya pero kang alasan na ano mi. Iya pokok. Maka da yan ang kataw na buka mo matan na narekomilaw dong ipasiruntukan itu sebelum mati. Iya. Yan ko matutu mata ni tao itu nulay bija-bijan naman nilolongan ni matu. Iya. Iya ro. Jadi biasa kak iya na to aja na ibu iya na sendiri madari ko milaw dong maka namanya amang aja sa di ko tutu mataku. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi munri mani usapa magi ji alasan na tau pandrita nang kanatiang katuha desa na nabita masampajang inatiang itutu matay maga. Ternyata ada memang hikmahnya. Iya naron kada pemali itu apa itu pak desa ngangebu iya ko ilmu fikih maka day haram atau makruh. Iya ko ilmu hikmah maka day pemali. Istilah pemali itu lari ke hikmah. Betungan na iya ko mo pigaw ide mo madosa tapi ang kapangaron ko kahidupanmu. Jadi maka dami pemali. Bahangnya jadi kong kataw maka day gaga pemali tau day panalolongan itu. Istilah pemali itu berlaku untuk ilmu hikmah. Jadi kung maka day haram makruh berarti fikih itu. Jolo. Dito yung may pajay wita mi jaku. Kawurus jolo bu yang pemaciu ibu. Jadi ini penting ya. Jadi istilahnya takgan kuliah ngang igare cede iya ko milaw dongi masampajangi aja tertutup. Jadi tertutup matata. Insyaallah napasiruntukan ni Pong Allah Taala. Angka to iya ko istilahnya kotomelo male masija itu pura ni rona maka da pura ni ibaca sikire Fatihah iya merepa itu kapai diipake pak ya biasa mato baca ramaro subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahalazim kasiratu iya kan maka da inabita kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman iya matotu yasa sikiri na malaikat jadi kung mangkataw makutana mapatapuan maka da baca si kiri na malaikat iya nasabari nili dale iya tu na baca malaikat. Jadi si kiri na tu sinin na malaikat iya itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itambayi man iya tu astagfirullah nasaba lay istilahnya cicam manipigaw na duwe lolongan. Nasaba ya kan situkan na iya ro si kiri iya niro bawa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Iya ro si kiri malaikat. Yan na nakada na bita, nigi baca, sinin na malaika, pun angkay na utusok po ng Allah Ta'ala, napariwag kang yan. Yan hindi na tahu mau pala da je. Yan na ampay hindi muslima ito, yatiya, magi na istilahnya, masakatan niya nga ko NU, na makanyamang, na mga dito, lo, pangagya, tuli bacati Fatihah. Ito nakenala mo gapiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat makanya tuli baca ni Fatihah namo dito lo mapangaja tuli law dongan toki ito ita ni gari angka kaliang makoro dia tu gaga iti di tuli law dongan namo de ki gaga he betongan na angka ki ulang ina nang kasi tau mati ilaw dongan siki ito ini tau mau palada. Jadi yan na tu ampay ya de nang katu metongan na makanya mga katanyang na makakanya semua sanatnya ada urutan-urutannya dari ulama.